कितना 5,000 रुपया 5,000 টাকা মদনী সাহেব 5,000 টাকা হয়েছে 5,000 টাকা এক 5,000 টাকা দুই 5,000 টাকা 5,000 টাকা এক 5,000 টাকা দুই 5,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর সিলসিলায়ে মদনী खानदान मदनी 10,000 लग गया 10,000 हाँ बोलो और बोलो 10,000 10,000 টাকা এক 10,000 টাকা দুই 10,000 10,000 টাকা সাবরাত্রে নিবা হযরতরাত্রে নিবা 10,000 টাকা 10,000 টাকা এক 10,000 টাকা দুই 10,000 টাকা 10,000 টাকা এক 10,000 টাকা দুই 11,000 টাকা 11,000 12,000 नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए तकबीर सिलसिला मदनी 15,000 नाराए तकबीर सिलसिला मदनी 15,000 টাকা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা হযরতের আত্মনে নিবা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা 15,000 টাকা कितना 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা 15,000 টাকা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা হযরতে ভাই আরো বাড়তো আমরা বাড়ি যাই দেখুন नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए तकबीर खानदान मदनी सिलसिला देवबंद नाराए तकबीर 15,000 টাকা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা হযরতের আত্মনে নিবা 15,000 টাকা বাড়ি ভাই আমরা হযরতে ভাই আরো বাড়িতো আমরা বাড়ি টাকা পয়সা বলতে আমরা আইবো যাইবো ইনশাআল্লাহ আর হযরতের আত্মনে এই সুযোগ আমরা রাইতো না 15,000 টাকা 15,000 18,000 नाराए तकबीर दीन इस्लाम सिलसिला देवबंद सिलसिला मदनी खानदान मदनी नाराए तकबीर 18,000 টাকা 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক अरे नारा तो लगवाओ जरा जोर से सबे बोला हमरा जुड़े तकबीर भाई नाराए तकबीर सिलसिला मदनी खानदान मदनी औलाद मदनी सिलसिला देवबंद नाराए तकबीर 20,000 টাকা ভাই 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা আমরা হযরতের আত্মনে নিমু দুজনে আমরা নিমু হযরতের আত্মনে 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা আগুয়াই ভাই আমরা আগুয়াই আরো 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা करो भी जल्दी आप तो खुद ढीले हो 20,000 টাকা 25,000 টাকা नाराए तकबीर वाला कौन है उसका नारा लगवाओ हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब सिलसिला मदनी औलाद मदनी खानदान मदनी सिलसिला देवबंद 25,000 টাকা 25,000 টাকা এক 25,000 টাকা দুই 26,000 টাকা 26,000 টাকা नाराए तकबीर जनाब हसन अहमद साहेब नाराए
26 हो गया माशाअल्लाह बोलो 26,000 26,000 টাকা এক 26,000 টাকা দুই 26,000 টাকা 26,000 টাকা এক 26,000 টাকা দুই 26,000 টাকা 26,000 টাকা 26,000 টাকা 28,000 টাকা 28,000 টাকা कौन 28,000 तुम लोग हैं माशाअल्लाह बैठो इनके नारा लगवाओ मेरा लगता है ओह शाबाश नारा कैसे लगाया भाई कोई जाओ अल्लाहू अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहू अकबर 28,000 টাকা 30,000 টাকা ঠিক নারায়ে তাকবীর তাকবীর সাইফুল ইসলাম সাহেব জিন্দাবাদ সাইফুল ইসলাম সাহেব জিন্দাবাদ সাইফুল ইসলাম সাহেব জিন্দাবাদ সাইফুল ইসলাম সাহেব জিন্দাবাদ নারায়ে তাকবীর দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ দ্বীন ইসলাম औलाद मदनी खानदान मदनी सिलसिला मदनी सिलसिला देवबंद नाराये तकबीर 30,000 টাকা 30,000 টাকা भाई 30,000 টাকা হযরতের হাত করে নিবা 30,000 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা হযরত বড় খুশি হইয়া ইলা হোসেন যত ইলা মিছে আছে আইনা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা সৌভাগ্যবান আমরা আরো আসবো 30,000 টাকা 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা বাড়ি যাই আমরা বাড়ি 30,000 টাকা 30,000 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা जो लोग अमेरिका में रहते हैं कनाडा में रहते हैं इंग्लैंड में रहते हैं उनके लिए क्या है 30,000 টাকা $30,000 थोड़ी मांग रहे हैं और नीचे 35,000 35,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর হাফিজ মুফতি আমিন সাহেব হাফিজ মুফতি আমিন সাহেব হাফিজ মুফতি আমিন সাহেব সিলসিলা দেওবন্দ জিন্দাবাদ সিলসিলা দেওবন্দ জিন্দাবাদ औलाद मदनी जिंदाबाद औलाद मदनी जिंदाबाद नाराये तकबीर 35,000 টাকা 35,000 টাকা দেখো তো আমরা মেহমান হয়ে আইছেন আমেরিকা থেকে হযরত মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব দামাত বরকাতুল আলিয়া তাই ভাই কিসে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আরো আসবই 35,000 টাকা 35,000 টাকা এক 35,000 টাকা দুই 35,000 টাকা 35,000 টাকা 35,000 টাকা এক 35,000 টাকা দুই 35,000 টাকা 35,000 টাকা नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर खानदान मदनी खानदान मदनी खानदान मदनी सिलसिला मदनी सिलसिला देवबंद नाराये तकबीर 40,000 টাকা हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब दामत बरकातुल आलिया আমরা মেহমান 40,000 টাকা পর্যন্ত উঠিছে আমরা একটা জুড়ে একটা নারা দেই हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब अमरीकी हाफिज मौलाना यामीन साहब अमरीकी हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब अमरीकी 40,000 টাকা 40,000 টাকা 40,000 টাকা এক 40,000 টাকা দু 45,000 টাকা नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब আমেরিকার একটা জগৎ তাইলে নাকি মসজিদে আলহামদুলিল্লাহ ফাউন্ডার চেয়ারম্যান $500 নাম করে টেকাই নাকি 50,000 नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका $500 50,000 হয় না 60,000 হয়
60,000 नाराए तकबीर नाराए तकबीर हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका नाराए तकबीर सिलसिलाए मदनी खंदाने मदनी औलादे मदनी नाराए तकबीर 60,000 টাকা 60,000 টাকা एक 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা হজরতে কইরা বাড়িতে 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা আমরা 60,000 টাকা তোমাদের 500 টাকা মাত্র $500 $500 60,000 টাকা হয় 500 স্টারলিং পাউন্ড 70,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর দ্বীন ইসলাম হযরত মৌলানা আজিজুর রহমান সাহেব হযরত মৌলানা আজিজুর রহমান সাহেব 70,000 টাকা 80,000 টাকা 80,000 টাকা नाराए तकबीर नाराए तकबीर हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब अमेरिका हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब अमेरिका इंग्लैंड 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা আমরা খুশি নাকি সাহেব বলি নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর হযরত মৌলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব ইংল্যান্ড তিন মসজিদ ও খন্ড চেয়ারম্যান তিন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল $1,000 1,20,000 अमेरिका हाफिज यामीन साहब लोगों से कहिए खड़े होकर उनका नारा लगा खंदाने मदनी औलादे मदनी औलादे मदनी सिलसिलाए मदनी सिलसिलाए मदनी सिलसिलाए देवबंद 1,20,000 টাকা বসি ভাই আমরা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা সত্য ভাই আমরা আগে দিই বাড়িতে 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা এক 1,20,000 টাকা দুই 1,20,000 টাকা 1,26,000 1,26,000 नाराए तकबीर नाराए तकबीर दीन इस्लाम दीन इस्लाम दीन इस्लाम सिलसिलाए देवबंद सिलसिलाए मदनी खंदाने मदनी हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब अमेरिका 2,24,000 টাকা 1,24,000 টাকা 1,26,000 টাকা 1,26,000 টাকা 1,30,000 नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए तकबीर हजरत
हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब नारे तकबीर नारे तकबीर इस्लाम इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब 1,50,000 1,50,000 रुपये 1,50,000 1,50,000 টাকা 1,50,000 টাকা 1,50,000 মানে 1.5 লক্ষ টাকা 1.5 লাখ রুপিয়া 1.5 লক্ষ টাকা আজ হজরত বড় খুশবাস আপনারা দোয়া লোক কাছে আমার 1.5 লক্ষ টাকা 1.5 লক্ষ টাকা 1.5 লক্ষ টাকা 1.5 লক্ষ টাকা 2 1.5 লক্ষ টাকা 1.5 লক্ষ টাকা 1.5 লক্ষ টাকা 1.5 লক্ষ টাকা 2 1.5 লক্ষ টাকা 1.5 লক্ষ টাকা डॉक्टर एनामुल हक चौधरी 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 टाइम हजरत आशी भैया हजरत लगे मुलाकात करवा लगी एमपी चेयरपर्सन खालेदा जिया टाइम उपदेष्टा हजरत देखा लगी अपने देखा लगी माद्रासा देखा लगी ऐसे और हजरत 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 2 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 2 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 2 1,60,000 টাকা 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 2 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা আরো বাড়িত 1,60,000 টাকা 1,60,000 টাকা नाराए तकबीर नाराए तकबीर हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब सिलसिलाए मदनी सिलसिलाए मदनी सिलसिलाए मदनी खंदाने मदनी खंदाने मदनी औलादे मदनी 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 1 লক্ষ 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 2 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 2 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 1,80,000 টাকা 2 1,80,000 টাকা नारे तकबीर नारे तकबीर दीन इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती यामीन साहब हजरत मौलाना मुफ्ती यामीन साहब हजरत मौलाना मुफ्ती यामीन साहब खंदाने मदनी सिलसिलाए मदनी औलादे मदनी हाफिज यामीन साहब दामत बरकातुहुम 2 लाख रुपया 2 लाख টাকা 2 লক্ষ টাকা 2 লক্ষ টাকা जिंदाबाद नारे तकबीर नारे तकबीर दिल इस्लाम जिंदाबाद नारे तकबीर हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब नारे तकबीर
तकबीर দুই লক্ষ টাকা এক, 2 লক্ষ টাকা 2, হযরত মৌলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব 2 লক্ষ টাকা 3। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजेदार बहुत अच्छा भाई, मैं आप हजरात को सलाम करूंगा, मुसाफा नहीं कर सकता। आप मेरे सलाम का जवाब देंगे, फिर मैं जाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व বারাকাতুহু। মুসাফা করার চেষ্টা করবেন না, হযরতে মুসাফা করতে নাই। আপনারা সন্তুষ্ট ভাবে বক্তা আজকে হযরত আমরা খুব খুশি। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم بعدد كل شيء معلوم لك। اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ ہم یہاں حاضر ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ تو اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے، اے اللہ اس مدرسے کے چلانے والوں کو کامیاب اور بامراد کر دے۔ اے اللہ ابھی اس وقت حافظ صاحب نے 2 لاکھ روپے کا جو چندہ دیا ہے، اللہ اس صدقے کو قبول کر لے۔ اے اللہ حافظ صاحب کے اس صدقے کو قبول کر لے۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے نواز دے۔ قرآن میں تو نے وعدہ کیا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اے اللہ تو اسے بڑھاتے بڑھاتے کروڑوں اربوں روپیہ کر دے۔ یا الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ تو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے بچوں کو نیکوں کا امام بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں شادی کے قابل ہیں، اے اللہ تو ان سب کو بہترین رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر، اے اللہ ہمارے بزنس میں برکت عطا کر دے، اے اللہ ہماری کھیتیوں میں برکتیں عطا کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حشر کے میدان میں نصیب کر دے۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ اپنے کرم سے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائی مسلمان
दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म उन पर हो रहा है। ऐ अल्लाह उन मजलूमों की मदद कर दे। ऐ अल्लाह फलस्तीनी भाइयों को अपनी हिफाजत में ले ले। ऐ अल्लाह जालिमों को बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह तू जालिमों के हाथ को तोड़ दे। ऐ अल्लाह तू जालिमों की कमर तोड़ दे। ऐ अल्लाह हमारे भाई मजलूमीन की मदद कर दे। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह इस मदरसे को हर तरह की तरक्की अता कर दे। ऐ अल्लाह इस मदरसे को हर तरह के शर और फितने से बचा ले। ऐ अल्लाह जो कुछ हमने सुना है हमें उस पर अमल की तौफीक अता कर दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मौलाना हाफिज यामुन ने इतना बड़ा जो आज काम किया है अल्लाह अपनी मेहरबानी से उसे कबूल कर ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।